Odakle da počnem? Evo me na plaži Skela na Tamišu. Kad se prođe od Beograda Pančevo, Jabuka, Glogonj i onda se dođe na ovu plažu. I to je lepo. I ovdje je mnogo lepo i vidjet ćete slike i snimke. Put je bio mnogo lep, uživao sam. Malo mi se odužio put, ali dobro, okej. A ono što nije lepo je ovaj GoPro kojim upravo snimam. Ja sam njega uključio na benzinskoj pumpi u Požeškoj, gdje sam sipao gorivo i onda sam htio da snimim ceo put. Išao sam preko mosta na Adi, pa autoputem, pa na Pupinov most, pa od celom onom obilaznicom ili kako se već zove, pa onda Pančevačkim putem. I ušao sam u Pančevo i pade mi na pamet, čekaj, rekao, dugo se vozim, ajde da vidim da li je baterija potrošena, da li da stavim novu. I stanem tamo na izlazu iz Pančeva, pogledam, ovo uopšte nije snimalo. Znači, 1 sekundu snimka je napravio kada sam krenuo iz Požeške sa benzinske i to je to. Tako da, put od Beograda do Pančeva nećete vidjeti u ovom snimku, ali trebalo bi da na YouTube-u negdje još uvijek postoji onaj moj stari snimak kada sam tek počeo da vozim, pa kada sam po hladnoći, po onom vetru nenormalnom vozio do Pančeva i nazad. Tako da pogledajte to.
što je lepo. Ajde vam pokažem kako je ovdje. I jedan zanimljiv deo koji, eto, do dan danas nisam znao. Kaže, na ovom mjestu sniman je kultni film Ko to tamo peva. Najbolji domaći film svih vremena. Eto. Dok Mustang odmara, palo mi na pamet da vam pokažem šta sve imam od, ajde da kažem, opreme i šta sve nosim kada idem na ove vožnje. Pa eto, možda će nekoga da zainteresuje. Prvo i osnovno kaciga. Flip up. Dakle, ovaj deo se spušta. Ovdje mi je zalepljeno ovo za ovaj držač za GoPro. I onda ga ja tu negdje namestim. Jakna, prsluk, rukavice. Ovo je neko đubre koje ću da bacim. Ovo je držač za telefon koji sam kupio u onom servisu gdje stalno vozim skuter. Koštao je onako lepo, ali dobar je, čvrst je, od metala je urađen, nema plastike, tako da to mi se sviđa. Podignem ovo, stavim telefon, zaglavim ga i nema gdje. Ovo se lepo stegne, to je to. Zadnji kofer u koji obično stavljam ranac sa laptopom za posao. Kad izvadim ranac, kad završim sa vožnjom, onda tu ide kaciga, jakna, prsluk, rukavice i taman se sve lepo nagura i sve stane. Bisage, uzeo sam ih pre, ne znam ja koliko, nekoliko mjeseci. Ovdje imam debele vodootporne rukavice. Znači, posljednji put kada sam vozio po kiši, ruke su mi bile natopljene i rukavice nisu mogle da se osuše 2 dana. I tu je kišna garderoba, patike, pantalone i jakne. I sa leve strane najbitniji deo opreme za ovaj motor, kanta sa gorivom koju sam danas i napunio kada sam krenuo na ovaj put. I ono što je loše, a to sam tek sad primetio, da je od težine ova vezica pukla koja je bila sa ove strane. Tako da ja imam sreće što je ovo uopšte ostalo na skuteru. To sam tek sad primetio. To će morati da sredim. Ispod sedišta, u ovom ogromnom prtljažnom prostoru, sirada, lanac i ovaj lok, kako god da se zove. I ispod toga stari držač za telefon. Ako nekome treba, raspoložen sam da ga prodam. I nešto od alata, neki ključevi, šrafcigeri, čisto je to da, ako zatreba. I ove vezice, ove plastične vezice koje stalno nosim i očigledno će mi sad jedna od njih zatrebati da ovo ponovo vežem. A kad sam već tu, i kad sam već podigao sedište, da dopunimo i gorivo. Mogu da sipam i na pumpi, ali više volim da 5 litara goriva držim u rezervoaru nego sa strane, iz očiglednih razloga.
Ala je ožedneo. Dakle, ono što moram da uradim, moram da nađem neku alternativu za ovu kantu za gorivo. Ne može da bude ovdje. Nema šanse. Vidjet ću za sad da je stavim ovdje u kofer zajedno sa rancem. Pa ću nešto da smislim da joj neki držač negdje namestim, napravim, nemam pojma. Vidjet ću. Da ga ojačam. I sad još doručak na brzinu, upravo ovdje, pa onda nazad za Beograd na posao. Idemo dalje, odnosno idemo nazad za Beograd i ovaj put se nadam da će GoPro snimati za promjenu, pošto je za to i napravljen, jeli? Samo da aktiviram navigaciju, jer nemam pojma kako da se vratim. Ajmo. Gorivo napunjeno. Mašina se oladila. Tak. Ajde, mrcino. Dešavamo se. Što je najgore, on ujutru kad je hladan upali bez problema, bez dodavanja gasa i lepo radi, najnormalnije, a ovako kada se zagreje, onda mi pravi problem i onda moram da ga palim iz 5 puta. Ali dobro, Kinez, to tako treba valjda. Ajmo. Sad ovuda. Cool. Sad ćemo da se vratimo nekim drugim putem. Ne idemo onuda kuda sam došao. Što je super.
I dok polako završavam još jednu vožnju, mogu samo da iznesem par najjačih utisaka. Prvi, kanta sa gorivom je izuzetno bila korisna, tako da od sad bez nje ne idem, odnosno bez neke rezerve goriva ne idem na neka iole duža putovanja. Kad kažem iole duža, to znači 100 km i više. Drugo, moram podhitno da vidim šta se dešava sa ovom mojom GoPro kamerom i sa njenim baterijama ili karticom, jer nešto tu očigledno nije u redu. Da ne bih ponovo ostao bez snimaka na nekim zanimljivim putovanjima. I treće, ako već niste, počnite i vi da praktikujete ovako nešto. Provozajte se bar jednom nedeljno pre posla, mnogo je dobro za mentalno zdravlje. Uživajte i vidimo se u nekom narednom klipu. Ćao! ...122,5 km. Bravo. Sjajna vožnja. Sjajno jutro.